Sige na, i-award mo na. Congratulations! 500! Pag-change ko yung isa. Vitamins ko. Vitamins. Okay. Oh, merienda time! Merienda na! Hey boy! Hey! Ito talaga eh. Pizza! Pizza! Sabon! Yun no! Wala na! 1, 2, 3, and sabon! Lollipop! Sabon! Lollipop! Sabon! Sabon! Oh! Sabon! Sabon! Lollipop! Sabon! Lollipop! 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 Sige lang, ulit! 1, 2, 3, and lollipop! 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 Sabon! Sabon! Lollipop! Sabon! Lollipop! Lollipop! Sabon! Sabon! Lollipop! Sabon! Sabon! Yummy! Parang lahat na. Hindi. Lollipop! Lollipop! Pop ka natin eh. And lollipop! Lollipop! Sabon! Lollipop! Sabon! 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 Lollipop! Ay, grabe, seryoso! 3 and lollipop! 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 Masarap! Yummy! Tayo ha, ready? 1, 2, 3, and sabon! Sabon! Lollipop! Lollipop! And sabon! Sabon! Oo, ano na? Ano na? Babalik na rin natin ha, titignan lang natin. Pag lollipop, ay pag sinabi kong sabon, yung lollipop ang susubo. Try lang. Pero pag sinabi kong lollipop, yun ang aamuyin. Sige nga, baliktad. 1, 2, 3, and sabon. Yan. Pag lollipop, aamuyin. Okay. Sabon. Oh. 1, 2, 3, and sabon. Lollipop. Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Lollipop. Sabon. Okay na. 50. Sabon. Lollipop. Sabon. Lollipop. Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. 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 Lollipop. Sabon. Sabon. Final. 1, 2, 3. Final na yan. 1, 2, 3. Sabon. Lollipop. Sabon. 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 Lollipop. Sabon. Lollipop. Sabon. Sama. 1, 2, 3. Lollipop. Ano lasa? Guess the country by emojis. Emoji, alam nyo na yan. 5, 4, 3. Okay, line kayo. Paano yung mga tapos ng mga ano? Wag ka na maglaro. 5, 4, ha? England, okay. Mali. 5, 4, 3, 2, 1. 5. Iran. 20. Lapit dito. Ready? 1, 2, 3, and 5, 4, 3, 2, 1. Okay. 3, 2, 1. Lagi na yan. A1, mali! Katuwa lang to ka. 5, 4, 3, 2. Guess the hybrid animal. Okay, ready? 5, 4, 3, 2, 1. Lublog! 3, 2, lublog. Okay, lublog na yan. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Wala. 5, 4, 3. Dolphin, mali. Next. 5, 3, 2, 1. Mali. Mali. Tiger. Grabing tiger yan. Tiger. 4. Shark. Mali. Next. First picture. Pusa. Wala, hindi nabanggit ang pusa. Nabanggit ang pusa. Next. Kat yan.
final. Walang nakuha. Out. Final. Isa lang nakuha mo. Out. Next. Kaya aburido ko, anak ko. Okay lang, okay lang. Uy. Final. 100. Final. 1. Okay, isa lang. Out. Final. 2. Out. Sayang, wala na isa. Pag tatlo, 50. Kay Mengal. Okay, final. Okay, Sayang, 100 ka sandaan na sana eh. Okay, next. Sandaan na sana. 100 na sana. Day, dito ka mag wag ka na, babaguhin ko na yung ano. Decision! Talo na lang! Ginalawa ni Laila eh. Papangasihan ka! Oops. Isa ka na sumunod dyan. Okay, okay, ano na? Final na ba? Tawag! Oh, Final! ano na? Final? Dapat pala may bilang. Sige, mamaya susunod. Okay. Final! Huwag ka muna. Sandaan nga! Sandaan! 8, 7, 6. Okay ka na? Mali. 1. Isa lang. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hindi man sayang. Sayang anak, binaliktad mo ng Isa binaliktad. lang. Out. Next. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okay, dalawa. Out. Ay, di tatlo! Tatlo, 50! Mamaya anak. Mamaya na daw, mamaya. Basta, lapit ka sa financial natin. 50. Okay, next. Go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wala na na, iwan na. Isa lang, masalo mo pang binaliktad. Okay, next. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kiss mo na. Sayang. Ano yung magsusupport ko eh? 10, 9, 8, 7, 6, Gigigil ako, may number. 5, May oras pala to. 4, 3, 2, 1. Okay. Dalawa. 10, Dalawa yung Nine. Devin, dalawa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. Isa lang. 1 lang, 1. Isa lang. Okay, next na. Ikaw na. Ikaw na daw. Ako na. Mas ka dyan sa. Walang bilang ah. Maganda yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uy, ano na? Ang tagal mo. Dalawa. Final na yan? Dalawa. Tignan mo muna. Okay na ba? Green, amin kumad ko, Jason. Wala na. Tingnan mo muna. Wala. Apat. Oh, may tatlo. 50. Ano tatlo? Bakit? Nakatayo yung ano? Bakit kanya? Hindi mo yung isa. Wala. Ay, Hey, 50. Ayaw mo yun, mabawi mo. Oh.
Lasang-lasa yun ah. Ay, bawal na. Easy. Bawal na. Ay, may nakuha ka sa barya? Oh! Okay. Hindi, paano yung pag nalaglag pero tumayo? Paano yun? Major prize na agad yun. Major prize na. Hoy! Oh! Sabi kayo dyan. Sabi. Sabi, uy! Sabi. Sabi ko sa inyo eh. Sabi ko sa inyo, mananalo si Tito eh. Oh! Ang daya naman! Oy! Hop! Yan! Ay! Patulis eh. Go! Na! Ay! Go! Patay nyo! Goodness! My goodness! Tapos na! Mamalkano yung nalabas sa? Tama! Ako na yung isang daw. Ayos oh. Game! Anong masasabi mo sa iyong napanalunan? Thank you. 500. Ilan lahat ang nakuha mo? Ilan? 700. 700! Anong gagawin mo sa 700? Ang bili ko ng badminton. Badminton! Patiin mo yung mga kapitbahay mo doon. Bilis! Sige, shout out! Bilis, dito! Shout out kay Batmat. Si Boy Boy ah. Instant, easy money, 700.